Sorry Papa Gigi! Yawa ka na trabaho. Tagaan sa 800 pesos. Sorry Papa nagtrabaho kay Sir ni Tyrone. Kahuna nagtuig sa 2009. Si Dan Video in 2007 sa 2 years ago. Unsa mayawa ang Papa. So walay trabaho karon. Karon mga OE nagdito trabaho sa Jabuli, ang ingon siya power off. Nahubog ng yawa ka pa umanhin part. Usapon si George nakatulog na ko. Naglantawag Playhouse Disney. First nahubog, dili pre. Second sigarilyo, dili pre. Third sumbag sila, dili pre. Last Christmas, ingon kayawa and 800 pesos. Buesit ka Douglaso, November 17, 2009. Karon Papa, nagtrabaho. Nahatag sa R800. And 800 pesos. Huy Douglas hapit ng Pasko sa 2009. Mariawa, watermelon. Naglantaw og cocomelon. Sorry, na Mr. Douglas naglantaw og Disney Jr. Bisan nagkodak sa Paw Patrol. Pwede ko og tawga og Katy Perry. Okay nam. Hayop ka Jaguar, sa ingon nako. Ayaw ko og tawga og Tito. Okay nathap. Bwesit ka Wait lang. Uyos. Bea Benedicto, naglantaw og Disney Pepesitas. Sorry unsa gilugar namo. Diri ka? Naa sa Malawbang Ozamis City. Naglantaw ko og Disney Jr. Sa picture ng 2009 sa iPhone 2G, sauna walay hold-upper. Hatag sa 10,000 pesos. Walay uyab. Wow, pre ngano na daw Zootopia. Tagaan sa 10 pesos. Ato sa Molavin ay Wi-Fi. Bisan siya. Naglulu siya. Ang ingon nako, Hi, Mama. ang ingon si Mama. Ngano di ay ka? Ang ingon nako, ipapulis ka. Ang ingon si Mama, Salamat anak bisan kay Gango Ozamis City. Gango. O galgangiga. Gago bugok. Good, nagago Ozamis City. Nag-ingon si Mama. 2017 karon daw Douglas na hanasuko si Rahul. Nag-add to ta sa Oroqueta City ha. PBBA. Wait lang Douglas. Tarong dira Douglas. Bulbul ka Bea Benedicto unsa ka ha. Bea Benedicto ayaw na pagsuko. Style ka ako si Bea Benedicto. Usang hold-upper giyatay ka. Preputang ina mo ka nakulit ni si Creamy. Bugo ka. Hoy Igit nakita ka karon. Ay sorry Igit. Paborito ko og juice. Pagtarong dira private kulot. Salamat pre Bea Benedicto, February 12, 2017 karon. Nag-iyak na ko. Unsa si Tabatingting? Unsa ingon nako. Bye-bye Bea Benedicto, ayaw nagbalik diri pre. Naglakaw sa ako. Hay mamangano na private kulot ipasumbag si Aubrey. Tagaan sa Samsung Galaxy S8. Unsay Samsung? Bisan nagsumbag si Aubrey private kulot. Sige na Bea Benedicto tagaan sa Samsung Galaxy S8. Sorry, Bea kalma daw Bea kalma. Osmi kalagligo na dira Douglas. Okay, hold up naglantaw ko. Og Disney Jr. Ako si Holdupper. Tagaan sa 8,000 pesos. Private Douglas kulot. Ako ni si Zebra. Bastos ka Zebra tanaw og Disney Jr. Unsa na Roger bawal nag-hold up. Sorry pre tagaan sa Samsung Galaxy S8. Roger naglantaw og Disney Jr. patay ka. Ayaw ko og tawga og Roger. Okay, sorry Bea Benedicto. Buesit ka pre. Tuig sa 2017 na. Private kulot power off. Pagkamatay pa ako. Tawakin na mo private kulot. Palihog tagaan sa Samsung Galaxy S8. Ikaw hold-upper gamit sa Samsung Z3. Q. Sa 2016, hulat si Kyrie Emnase, tuig sa February 11, 2017. Sorry Zebra tagaan sa 800 pesos. Pwede ko og tawga og pepesitas. Sorry hold-upper na sukat nako. Sige ngano na pre. Ay sige, og sukat-sukat dira private kulot. Bastos ako now pre. Wow, hanaghatag ko no. Utang na ko no. Pwede ko og tawga og biya. Unsa nagibuhat nimo? Oh, Bea Benedicto champion sa 8 years ago sa 2009. Tagaan sa 100,000 pesos. Sorry Bea Benedicto, wait lang. Pulutan ng 24 oras. Pulutan, kuyog na ko karon. Unsa ang pangalan nimo? Wait lang Tabatingting. Dili nagtabi namo ninyo. Sorry Tabatingting. Gago sorry. Unsa ang pangalan nimo? Ako diay si Zebra. Ingon pa away. Ako diay si Zebra. Unsa gibuhat ang yawaan nimo? Tabatingting, pwede ko og lantaw dili nagtabi namo ninyo. Mga pre-sorry. Ingon nako yawa piste animal litsi buesit pakyo putangina mo gago. Bisa nagpizza sila ng 2018 sa una. Sige yawan,
Tuwig sa March 3, 2019, Caron Douglas Kulot. Bye-bye, Gine Boy. So tagaan sa Samsung S10. Tagaan sa Samsung Galaxy S10. Dating gano na kwarta dira. Tito na kwarta des la yung dois. Unsa nabalitaan ka pari. Usang lalaki karon ang napalangka. Nagnay kwarta karon ng 10,002. Ang ingon siya, Douglas walay kwarta na sa pakage ni Aubrey bayad karon igit. Ang ingon na pud wait lang Creamy na kwarta nag-date ni Aubrey. Ingon si Creamy. Sige na Mr. Douglas naglantaw og Disney Junior sa TV igit. Ingon nako sorry. Babalita karon ako si Disney Junior, nag-Disney Junior kami nagbabalita Disney Junior. Ayaw nagsuko tito unsa man naglantaw og Disney Junior. Ngano na pabalita Disney Junior. Nag-iyak na ko wala. Ay sige og iyak-iyak tira Douglas na tanawag Disney Junior. Gamit sa Samsung Galaxy S4. Douglas, anong Bea Benedicto? Ano ka ba ilong? Ipapulis ka. Ipapulis ka. Na okay Douglas Layas untika. Our tition karon. Nasa malaubang sa balay ni Lola. Adik and team. Our tition karon. Karon sa March 1, 2021. Wow, sa Samsung S4.